तेणु हे सज्जन आज जो महापुरुष मैंने लिखि जाइए कल्की जन्म नेबे ये मर्त्यमंडल रे विधर्मी मानू विनाश करेंगे ताहार समय आज आसिक उपस्थित हो जाइए। तेणु आउ अल्प दिन पर आउ अल्प समय पर किछि वर्ष पर पर्टिकुलर प्रमाण मध्य महापुरुष केबे देना कौ ग्रंथ रे केबे केबे जन्म नेबे कल्की केबे म्लेच्छ संहार करेंगे जो म्लेच्छ मानू संहार करने कल्की जन्म नेबे तार समय एबे भी सुधा उपगत हेनी कहले चले किंतु आगत निश्चित कल्की जन्म नेबे महापुरुषों बाणी निश्चित भाव में सत्य हम किंतु कई भयभीत हूँ ना से समय केबे आसीनी कि से जो माँ पेटरू आज जन्म नेबे से माँ एपर्यंत जन्म होना से जो सुपुत्र जन्म नब जो जो मार गर्भरू से गर्भ से भली पवित्र होइथिबा दरकार से गर्भ से भली शुद्ध होइथिबा दरकार से माँ से भली साधक होइथिबा दरकार तार तप से भली दृढ़ थिबा दरकार। तेणु निश्चित भाव में कल्की तांकरी गर्भरू जन्म नेबे तेणु से समय आग को अच्छी एबे समय हेनी तेणु जो मैंने कहते समय हो गला 25 रे कल्की जन्म नेबे ना सज्जन ता केबे सत्य नुहे आउरी आग को बहुत समय अच्छी जे कि कल्की जन्म नेबे बलराम जन्म नेबे पंचसखा माने जन्म नेबे सेतिकी बेले पंचसखा माने जन्म नहीं म्लेच्छ को संहार करेंगे कल्की जगन्नाथ महाप्रभु निश्चित भाव में भक्तों जन्म नेबे भक्त आ भगवान जो भगवान भक्तर जो दुख पड़ो भगवान भक्त जो हतोत्साह होतिकी बेले भगवान जन्म नेबे आतिकी बेले भक्त को रक्षा करने ये मर्त्यमंडल जन्म नहीं भक्त को रक्षा करी तेणु से समय एवं उपगत होनी आग को अच्छी बहुत समय डेरी अच्छी तेणु निश्चित भाव में कौन सी मालिकार कि कौन सी महापुरुष माने तार निर्दिष्ट समय देना खाली सूचई देइछंती जे म्लेच्छ संहार हब आउ कल्कीर आगमन हब कल्की जन्म नेबे एति खाली सूचई देइछंती किंतु कौन सी निर्दिष्ट समय देना जो माने निर्दिष्ट समय ताकू देई विभ्रांतिकर मंतव्य दौरान से कथा होची प्रकृत में भूल आग को बहुत समय अच्छी कल्कीर जन्म नवा आ भक्त को रक्षा करिवार संहार हब ना होची एबे जो घटना सब दुर्घटना घटुची जेते बेले बात्या आसे तार जेते बेले हमर भूमिकंप आसे कि बात्या आसे सेते बेले तार सहचर को धरिकी आसे जो सुलुसुलिया पवन प्रथम बहे से आम जाना जे बात्यार आगमन। तेणु आज जो भली भाव में वर्तमान म्लेच्छ माने उत्पात करुछंती सेया होची तार बड़ प्रमाण आ परे परे निश्चित भाव में कल्की जन्म नेबे जो म्लेच्छ माने आज देखु बहुत प्रकार म्लेच्छ सृष्टि रे जन्म नहीं विभिन्न प्रकार कुकर्म रे जो मातुचंती सब कर्म कहवा जो ठीक नुहे कारण बहु कुकर्म करुछंती आमे उपलब्धि करुचे आज मीडिया रे देख चैनल रे देख विभिन्न प्रकार जोटा कि भाई 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 भितर हणाहणी भाई बहु सहित प्रीति जो बाप झील संगे प्रीति यही जो सब कुकर्म सब आज मानव लिप्त रोचंती तेणु निश्चित भाव में ये हूँ तार सूचना ये हूँ तार आगमर कल्की आगमनर ये हूँ आभास पूर्वाभास यही जो सब हाँ गोटे जो विमान दुर्घटना जो कथा कहल से जो विमान दुर्घटना ये हूँ तार प्रतीक ये हूँ तार सूचना यही सब सूचना जिते देखादेव से जान निश्चित भाव में कल्की आसबे ये तो मात्र आरंभ ये जो सब सूचना होची जो युद्धर जो आमर जो भारत पाकिस्तान जो युद्धर आशंका रोची ता मध्य सूचना से युद्ध माने हेनी खाली आभास होची युद्ध हम से कल्की जन्म नेबे आउ पृथ्वी को रक्षा करेंगे भारत को रक्षा करेंगे ओडिशा को रक्षा करेंगे समग्र पृथ्वी की से निश्चित भाव में रक्षा करेंगे ना सेटा भूल समस्ते मरीजे जड़े बचे जड़े के बंची पारे जदि भी जड़े कहले से जो हूँ केवल माने आगमनर सूचना कल्की आसबार से हूँ सूचना
ମେଳଛଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ, ଶିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ରକ୍ଷା କରିବେ। ଯିଏ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ ସେ କୂଳକୁ ବିହନ ହବ। ଏତେ ସଂହାର এইটা ନୁହେଁ, এইଟା ତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ସେ ଯୋଉ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ। ଏଇଭଳି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ହବ, ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଭଗବାନ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଜଗତବାସୀଙ୍କୁ। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ହବ, ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ବହୁ ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 80% ନିଧନ ହେବେ, ମାତ୍ର 20% ଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଏଇ ହଉଛି ତାର ସୂଚନା। ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ସାଧକ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମିଳେଛ, ଯୋଉମାନେ କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ଥିବେ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂହାର ହେବେ। କଳ୍କି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କଂସ ଯେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମଞ୍ଚାରୁ ପଡ଼ିକିରି ନିଧନ ହେଇଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିତ୍ପାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମିଳେଛ ମାନେ ସଂହାର ହେବେ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ ଯେ କେହି ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଳ୍କି ଆସିବା ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁକର୍ମରୁ ଟିକେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ। ଯୋଉ କୁକର୍ମ କୁପଥରେ ଯିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ଚଲେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ନିବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସତପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ କଳିର କରାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ସେଇ ତ ମାଳିକା ଆଜି ଯୋଉ ମାଳିକା ଯୋଉ ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁକା ବହୁତ ଜନସମାଜ ଆଜି ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନତାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ କେହି ବିଭ୍ରାନ୍ତକର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି କେହି ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସତପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଏ କଳିର କରାଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ନୀଳାଚଳରେ ସ୍ଥିତ, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂରତି ପଦ୍ମବନେ ଉଦିତ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରି ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ମାଗିଥିଲେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଧନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଜନ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଦରକାର। ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ରହିବ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଗମନ ଏଇ ପଦ୍ମବନକୁ ହେଇଥାଏ। ସେଇ ପଦ୍ମବନରେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଆଗମନ ଭଗବାନଙ୍କର ହୁଏ, ତାଙ୍କର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସମସ୍ତ ଆସିକିରି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଧାମରେ ପରିଣତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଯିଏ ବି ଆସିବେ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ତାହା ହିଁ ମଧ୍ୟ ଆଜିକି ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ ହେଇକା ଯାଉଛି।